kan board thôi tôi hi HP motherboard này nha board part number hi DA0R62MB61 cái gun board này nha HP board thôi hi cái tiếng là silayan đó hi gun board này kia chuan làm tối này R62 anh thì nói chuyện này chuan revision e này nha chuan với na kan case kan khởi tụ hi continuous beam kan tia LED hi aphe chara aphe char puan athana chuan aphe dan hi no athana chuan khat deuten aphe aphe dan zir khan a problem hi a sang om ve thin ani athana chuan RTC section working lo te ania tura hian enge ani hi kan endon ni chuan ama saberin a power flow down a power sequence hi kan hriat nge power sequence ta lo chuan rin hel zong thak pop ang chi ka motherboard a hian a thalova a board in a tur thina chuwang chuan a power sequence kan hriat nge a ang nge a power sequence ka tia kha kan hriat anga chuan ama sabera chuan heta hian kan hriat tu chu 19 volt section hi kan hriat nge heta hian 19 volt section hi a thaiam ti hriat na tur chuan heta hian sensing resistor a 19 volt awmem ti i check phat anga ni sensing resistor a 19 volt awmem sensing resistor a 19 volt awmani chuan heta a DC jack a 19.00 awmani chuan CLR a hian 19.00 hi awm le nge tur ni antenna 18.00 vel on se chuan charging section a hian diklo om tina ni charging section a diklo awmani chuan heta hian 19 volt a ron chuak theilo 18 vel a ron chuak anga a ron chuak ani pon a ron chuak lo ni chuan a zero to pang ma se 19 DC a 19.00 in hmuni chuan sensing resistor a hian 19.00 hi a om le nge ngai ma theilo bin chuan 19 volt hi a ron pass ani chuan heta hian board ina ma sabber chu standby voltage ani ta standby voltage ani ta standby voltage hi LDO on tu boka LDO 3.3 volt hi a om nge ngai boka ni chuan 3.3 volt awma chumi nuwa i check le tu chu power button a 3.3 awm ti yen le chuan chumi nuwa pangana IO requirement hi angai le ta ni IO requirement chuan heta hin ron pass tra heta hin LDO voltage 3.3 awmani chuan IO a hian 3.3 supply hi a lut nge tur ani 3.3 supply hi 3.3 volt chuan 3.3 a lut chi khan IO tang hian board ina mo kha a pe chuk ta ni board ina mo kha hi tuna hi kan check dan tur ani ta ni chuan ama sabera chuan i supply 3.3 mm ki kan check ang IO controller chuan chumi zo EC reset chuan chumi zo thermal atam mai hi AC in te angaya AC in te lo hi chuan adapter hi vidlu ta ni ti hi IO controller hian a hredo lo sum chu wang chuan charging IC atangin AC charging IC atangin IO controller a signal kala chu AC na nia AC na hak avalu chi hian charging IO controller hian charger a in vidlu ta ni ti kha alo hreta ni chu wang chuan charger a in vidlu ti a hriat chi khan
charging signal heta tangena thon chuak vel le charging IC a tian charging IC a thon chuak vel chuan charging IC hian battery lu charge ta ni chu work na na ni ta ni chu wang chen tuna kan englo ngai me ki hi tu kan problem chu khu ni ta ni la chena kan soyang khan an du sensing register kan ita ni CLR at ito ka ni patagyan na rin po ito ang nagpagdala 19 volt ang mga chutin ituan nachina kan soyang kan kaya tahiyan nachina kan soyang kan DC na ku 20.9 na oma 20.9 na mua so na ta sensing register ahiyan tahin 20.9 tho amutani chutin ichon hetlaya a charging section ka awak inani tani awak a charge entinan 18 volt velak lo amta se charging section ahian buai lo amtinani engang pon laptop hi on theimala battery hi engtiklai mai na charge ngai lo chu wang chon awak hetlai charging section hi awak nge ngai chu hriat turani chuanin adot leya standby voltage hi om ti kan check leng standby voltage chuan standby voltage kan en lenga standby hi 3.3 sa om ti kan check le hi standby hi 3 volt supply hi 5 volt supply ni ta ni chuan hi 3 volt supply ni ya 3.3 hi om ti kan check on 3.3 voltage ku standby om tinani standby ni chuan hi upload a hian standby voltage 3.3 hi om tinani standby voltage 3.3 oma chumi chin chu kan khem ta chuan adot le IO controller hi apoi mo motherboard ta chuan IO controller hi attention startup chip ten dia hei hian supply of ti kan en le chuanin supply of ti kan check nan chuan tuna schematic kan hunga hi U-tap hi IO controller kan itani U-tap pin hi IO controller kan ita U-tap pin hi 3V PCU ti hi standby supply kan itani standby supply kan ita chuanin standby supply hi alu na hi tam hi kan thiam lo hi fi lo kan ya hi standby 3 volt supply hi tahian luta pin number 9 22 33 96 111 125 tahian luta ni nima sela hi kan set thiam dan tu chuan hemi IO controller ring ta kan en chun hei a block te nong ta hei a block te nong ta hei ten block te ti hian ni a block te ti nong ta ni ti hian a block te chu rang chuan hemi a block te nong ta ti hian chuan hei po hi ground ani ta ground po hi ki in huang kan huang hian 11 24 35 94 115 69 kan ngai dana chun ground ni ten pin pakata lu top se ti te po ru mai the ma se ani lova hani block tin hian supply le ground no mo ta a ran pa hian IO controller a hian block tran sana ma chu block pakat hian ground no mo a hei block hian ground no mo a hemi block hian ground no mo chu wang chuanin etan 11 24 35 94 113 69 dian block tran no ma chu wang chuanin supply po hi 3 volt PCU hi apina hian lu taw hi po hi 3 volt hi hian mo a hi hian block hian mo hi block hian mo a standby supply pin pakata lu mai lovin a sang tin hi ta hin tin lu pia hi ta hin tin lu pia chona dot le hi ta hian khatiang khan a block sang hian a mo ta ni chuanin kan check
tuna kan check tu chu hi EC reset thi ni ta ni hi kan check no sabe rang 3 volt 3 VP CU hi LDO supply hi IO controller alu tin kan enanga alu chuan ador le EC reset kan en lenga hi EC reset hi chuan hi kan en hian ta hian thren ni ngai tu chu multimeter ina ati thelowi oscilloscope hi na ti theya chuan chuan oscilloscope ne kan tang ko bang kan en do na ni chuan ador le hi thermal ara thak u hi ta hian he ta hian thermal monitor le thermal ala thak u hi thermal ala le thermal monitor kan check le do na ni kami hi pa ngai taka a function lo ni chuan i bot ti yon thil no shim ni chuan AC in hi om boka hi ta AC in om boka AC in hi check ngai boka check tu tam tak ro ma se tu na mi tan chuan tu na kan power sequence kan check dan tu hi hemi a chi na bi ki ni wangin avang kha chu kan kai vak lo wanga chuan tu na bi ki kan en don ta ni chuan in kha kan hriat dan ani ta chuan abot lama hi a tablet kan check ang chuan ama saber kan check tur chu pin number 9 la hian supply voltage alu kan check ang 1 2 3 4 number 9 3.2 ang tani chuan dio serin kan indole na supply po adi chuanin 3 volt input IO controller kan ito a stable boka chuanin EC reset apaninan kan en ngelo ni EC reset hi kan en lenga EC reset hi pin number 37 na niya noi kan en potang 32 33 34 35 36 ko pin number 37 EC reset ani ko 3 volt ani multimeter chuan adika mase multimeter adika oscilloscope hian DSO hian adikem kan en veleng ku DSO in huang pon DSO chun ku straight line ani lo ta ni ong je chu multimeter hian amu thilo hi DSO chun ku amu ta ku ta khon ku straight line ani lo wangin a DC voltage ku deploy to the garbage on the nani kuku a problem chon itani kan man thiam ang chumo chu multimeter ro chuan check ta lang chuan a tha mo kan ti mo ma se DSO tang kai na ri ta hi DSO tang kan handle chuan kuku garbage 3 volt ka kon garbage straight line ani lo wang khon kuku at boy chuni tani chuan chen a boy na lai hi ni a solve dan thik ni homa kan en je langa EC reset hi khong e khal kan ena EC reset hi khong e khal kan ena ini tadi EC reset hi EC reset tu tahi nakal tan hetlai hi hanen taila hetlai section hi ni 3 volt VPCU ka ani tan hi LDO voltage ka ni tan LDO voltage hi tahi pull up resistor on ta 47 kilo ohms pull up resistor bang athu hian din kalta heta
tiền hết tiền kala hi ayo controller alu thei ta ni chu chuan ka ta khan garbage chaung kan chuan hi hemi voltage semi LDO voltage sian thermal alert hardware hi a chom tel bok ani hi a chom tel bok ti na ni chuan heta hian solve dan chi khat a omta solve dan chi khat chu kat hi kan la thanga hetlai thermal alert heta kal to lo hian hi direct in 3VPC within e-series seta hina kal don ta hetlai hi kan la thanga hemi kan kat to panga hi chuan thermal alert ta hina kal to lo wanga hemi kan la thani chuan apa ngain a ron dik ton ta ni ma se khan de a root cause a source a problem a takka kan juk solve buni chuan hetlai kan enangai ta ama sa hei kan la thachinanga a thara thalo kan en chinang R876 hei kan nuam khon ku ala phe char chara chuanin hi tomi R876 hi kan remove down R876 876 kan in non na china remove to kan ka R876 R876 I assume I've been in R876 he can remove too. R876 thì hắn cần remove ta R876 tu cần remove ta cho nên cái cần ăn xin nào anh tay là anh để dễ hoa nó tao nó này cái easy reset ka tikhan stable to tina ni tani easy reset ka stable a tu hong chon alai thi aron an tani mase kha juga kan ti Indian juga kan te kha ông ji chu kan phe thiam dan jam paring te ko kan te ông ji chu a short cut khan kan la ta a chin tak tak kha kan va resolve le wa kan va solve le no wa mase kha a chin tak tak kan se du ni chuan kan enanga tu na hian kan enanga hi ko ngai ka kan enanga thau mo hi ko ngai ka ini tadi alukan kain luka John tahin sarang monitor
Ini tak hanya cuci letak ni, kamu monitor tak hanya cuci letak. Input yang ini kamu monitor. Jadi kami kan enak. Kamu monitor. Ini kan ini mau ada mah ini saya fikir tu mereka ini thermal resistor ni headline ni kan saya dalam dan saya kasih tahu cuma kan voltage divider ni kan ini. Jadi headline LDO voltage kan headline nama manta. Jadi ni voltage divider ni itu output dia lah. Jadi thermal monitor, ni thermal monitor one sini na tinan ta. Jadi NTC ni ta ni 100k NTC thermal resistor ni ta. Ini about pa asap po le. Ini a value ni ya macam ni ya ramdang lamta. Jadi normal standard working voltage aja. Ini 1.2 volt, 1.2 volt limit aja. Ini 1.8 volt limit aja ta ni. Jadi 465 degree 1.8 volt limit aja. Ini 1.8 volt limit aja diam sim lah cuan ayo controller ka out of down tina ni. Ini protection, ayo thermal protection ni bang kan. Cuan headlight ini out work lo cuan laptop ini motherboard out take level ni. Tu nak kan tina na kan ayo kan resistor kan lak kan cuan ini thermal protection ni kan pai dik tina ni. Cuan pai lo wa chi tak kan jik ni cuan ini kan enang ai kan high section ni kan enang ai kan. Jadi tahin 1.8 volt, tahin 1.8 volt ay sang alak ngaya. Jadi tahin 1.2 volt ay sang au mangay to ka. Cuti ni aom chun hehi awak di na tani. Cuti ni chun hehi hetlai koi lai nge ni kanjong PR100 PR100 ni tanya om PR100 kan PR100 ini PR100 ini kayak oh ini PR100 varasti ku murte lo tare ni default potong aja ni default potong tu ni murah kan tiga tapi cara digoyang cái chuyện cái thằng có tầng ai chuyện gì người ta hiện lỗ hồn nó sẽ có em lần mèo trường hợp đó người ta dưới rồi lần ở root cause chưa anh nghỉ anh nghỉ cho PR100 dưới một xíu rồi thì cô ống luôn đi cô nó cả bọn này ống nó hư nữa cho nên ini root cause dulu ni tadi setelah ini setelah yang resistor kan tak leleng kan tak strap bau tercengin katanya resistor kan tak leleng sebenarnya kan cek kan ni namanya
ที่น่ะกันนักสนุกกันด่าเล่นเลยมั้งเลือดไหนมาบอดเสียงอะไรจนกุดมืออุดตะกับตีไฟเสียตัวนี้ไปสกายเลยเว้ยแค่เป็นที่อัมโมนันหรอนั่นก็ได้ชินะอันนี้ก็ทับมืออันนี้ทับมือตัวนี้จนนี้นะชินะ easy reset อะ garbage ข้าอารมณ์ไม่ติดกันเลยนะที่เห็น garbage ข้าอารมณ์ไม่ติดกันconfirm อย่าง garbage ข้าอารมณ์ไม่ติดกันconfirm อย่าง straight line on ต่อกันada cut down itu kan atau ini ada sini straight line nonton itu kan isi reset kok waktu tinggal itu so about sih standby LED ku orang normal tuh contoh ini orang puncing kayaknya sẽ hít sinhกันดาวลฟังกันเอาเลยที่เห็นอาบอดที่ตัวจน ready ต่อที่นั่นนี่เรียนกันเอาหนังอ่ะมาที่นั่นกันเอาหนังอ่ะready นะบอดจะลงต่อลงไม่ละฮิตsinhจะลงหัวไงอ่ะที่ตอนบอดที่กัน ready ต่อนี่เอาหนังต่อไป